Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyikal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasaba angka tapan nasai aga puraya jenceng rilalana sampajata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sitongan na iya adawi angka ipanassanannya ipat dupah sitongat-tongan na sampajaku pakkasiwekku atutungaku amateangaku angka manangi upangololori po mapunangi sinin na alangi mamagi-magi nerule pananungang nanyayulay makatan ni masai aga mancaji ipo dari lalas sampajang na ipabati rilalan na atutungan linota na iya nasabari letia pamase dan ya patimpa baraka maraja. Salawat masa lauri alaihi malabina nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikira-kira pak doang maraja untuk lolongangi asalamakangi resuri munrina pong Allah taala nasabak dega gamalat da iporanu nanya malat da ipu minasa sangadinna syafaat marajana nabita pamagi-magi pakasiwet dari lalanna ya betuwe nania ananungan napakasiwet tadi hari-hari mendatang nawadding naya mancaji leteng syafaat maraja. Amin amin ya rabbal alamin. Sinina tamatapa na pang Allah Subhanahu wa ta'ala yang kehadir karona jamaah tabicika nasang makanja ko tabahas si cede masalah karobay apa wani riolo nabahasi guruta tentang masalah sejarahnya Nabi Ibrahim. Sebelum ubahas tentang masalah karoba apa waktu pakai maksimal jam 7.05 apa jam 7.15 tamai waktu ada juga kesempatan insyaallah Bapak Camat jadi 7.05 teperingarangi muka komaliwangi. Sebelum ubah siaro sitonganna iri di taulinoe ipoji mattabunge la ipoji makibua investasi ya rega tabungan tapi ia ko cukuki sininna sistem perekonomian ia angkai okolino nappa ipasibawa sistem perekonomian na puang Allah taala de pagaga mulle dapi de pagaga mulai dapi ia rupuang Allah taala kokoki alena matabung duan rupa bahkan 3 macam nomor sidi manja bil hasanati falahu asyratu amsaliha ia lala pertama nalengi nigi tau mapigau ci di deceng wala ia tu ci di deceng upak ganakan 10 berarti tabungannya narekong katau mata bulok kupong Allah taala sisa rupiah 10 sabu jajinna de pagaga bang oko Indonesia nunle palepi igang ke 100 bahkan 1000 sisa bu perseng bungana de na siratu apa ya ko siratu perseng ikali 2 mi na ikali 10 puang Allah taala berarti sisa bu perseng bahkan angka lalu ya se na payero
mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Luar biasa ya, 70 kali lipat, bahkan sampai 700 pitus 1000%. Iya kon melo imatabu telo ko puang Allah Ta'ala, iya nasitongan na janji na puang Allah Ta'ala he. Bahkan dalam hadis qudsi angkana po ada, maka nigi atakku malenga betongan na nigi atan na puang Allah Ta'ala, maka siwang ima gina sumbangan na de na bilang iya ro na sumbangan nge de to na bilangan i puang Allah Ta'ala na parewakang iya yase piye. Tapi ia mi tahu mulai ia tahu ikhlas betongan na ya kode na ikhlas tahu marajing, maka de guru tanulle pimpunu bata-bata ya sange nulle punu bata-bata ya kipasi pulung idio ko kantonge nangka disiratu sabu korodeni kapesa ya ro disiratu sabu ni pasala ipamasang okoro ya nalalo celengange rampu bawa ni kegi na 75 ya na ro tapatama aja na titay nulle pimpuno bata-bata tahu ya. Iya ko macan nemo pipa jallo ko kantonge de patuna unu bata-bata. De panulle mola iya maka da nigi atakku maka siwelo korea na de na bilangi de tau bilangan yu parewakangi. Iya upo ko makadaki karena Allah 10 sabu mana saya bilang balasan na yero 10 kali lipat. Kemudian iya na investasi sitongan na kami na makanja lo koe po ng Allah Ta'ala. Iya idi mahetonge galuta makokoe makelo darata mega di takobange me idi ibu-ibu mega ibu ronco tapasipulo polewe makamali ulawa makaega iya kodegaga na patamo ko investasi lo ko pong Allah Ta'ala rogi gitu ta coba gare nama nawaiwe 2 mohet to galut tallu hetto dara di 20 juta bola tallu tasalai iya ko mate kek kami na masempo tapake. Kaci mi pake de gagai pake ya tuh. Namo maga ballo na otota de to ni lurangangi magai de nalai. Oto ambulans mi suruh bawai. Dan ini yang paling berat nasabak kada tahu eterlena okolino. Maka de alena panguluta Imam Al-Asqalani pada iya tekolino tolo pasae. Angka tolo pasae lomi bawa mitay barangi makanja na parewa na sorosi pasa de gaganali ang kataw okolino tuo na itami ban na pasipulong isinina no makanjay bolana na pakanjaki galun na pakanjaki dara na pakanjaki malioto makanjay mapake makanja tapi denang kana sumba lori pong Allah Ta'ala nasabari nasalaya tuto ngalino sa puripala capa na nasaba de gag na bawarewa. Dan ini kada deni sadari. Tercoba gara nama nawaibi. Taulega nasad dingana tamingarangi milau doangangi na rekotomate dalam jangka 1 tahun wadisa. Tapi itu pun tidak rutin. Dalam jangka 2 tahun mate ki dena nulle modini deni ngarangi. Apalagi ko sistem mak bolo ena pake kalau masere kuburu akatallu milo si tau. Melo tama puasa nalo cicang. Pure malapa sulhaji telotoi. Pure malapa Idul Fitri lote akatallu misi tahun ni law doang. Niga pasipulung igalunge idi mak doja sowani. Deto matinro nawanawai pekku carana nang kapole wading isaro. Loki pasae tula maketa. Arewe pinay salay pasae. Naturungi pusa lelewali mate ki nalagay bijat monri dega kay lolongan sa puripala ki. Tuoki lagi na lupai ki wijata tita ni gare ngkana tatakiri loju panda makulia yemina talipoko capu ipaka majana ya kolatu idie takiringange dena talipoto cukup ma SMS ma kirimannya sudah sampai tuoki lagi ya he dena tu natalipong ya pasi natalipoko capu si duina tuoki ya kabatulangi idi arwanewe upakai ngaki he lawi baineta Makassar angka narona tapurani bar keluarga bahkan mecawe pole boleh to mak bali bola ang mak boleh uko sidape boleh
degagai makna lawi Makassar idi miok ko boleh degaga man nasungi pura ga matalipong anak ta okoro bali boleh anak ta pura mo matalipong ro makadapa okoni boleh lomandre de tu gaga man nasungi de me man na si bawai lakay na de na ningerang yang bona idi pasipulong isinin na waramparang idi makaresoiwi manasa dega tanya manyamangin na reko dega wakapa takibwa sitongan na usuro mi mawakapa majami kau palampurang iba makada akibwa ki wakapa makada magatosi nangka yopo kalau podangi makada makui sitongan na lalan nampai marogi ki kode takibwa wakapa masa idi pasipulong inapa dega tapunai acila kappa na punay tawe na rekomega waramparan na salay na degaga na pangulo loko pong Allah Ta'ala na makakanya je sarona tu he galut ta cidi hetto ala ni cidi mo sampai kami na macika napa makada ini sawa saya wakafkan kepada tim armada safari tasbih magampang sinin na selena patamamana ko safari patala untuk sumbangan maka kanja mati matu tatangka selena tatatalolongan apalan na iya kode gaga wakaf pataki buat na makai ka masjid bisa dimasukkan ke wakaf ke masjid wakaf ke sekolah makai ka maka da sini na sele na galuku na cidewe aja ka malay patama bawa nyo ko masigi untuk aleku yaro mate ki tataki malolongan iya nyaman na lepan ni dosa tapi tatamba malay siksaan kubur yang paling berat nasa guruta ia narito atas selang-selangan na tawe mitay amala na din naganda na pakit tama di surga pamasin na pong Allah Ta'ala kemudian 10 menit 5 menit karobah ang karona mila wice de sitongan na saya sudah bahas di Islamic Center dan Masjid Raya tapi dia na marigaga makuye apa permasalahan yang paling sering diperdebatkan dalam kurban yang pertama karoba lako tau matewe ini yang paling sering diperdebatkan karoba lako tau matewe kemudian yang kedua pembagian kurban kemudian yang ketiga pak gere si bawa palope angka katawana ini yang jadi masalah kemudian niga tahu nakana tugas betongan na demi to makada kewajiban niga tahu nakana lalang untuk makaroba iya me pae pak me kata makada deje umampu ya kata makada mampu ko jisi to kan naiko demi mu melo ke kana tahu nakana lalang nomor sidi kurban kepada orang yang meninggal ucukuki kita 2 telu guru tarutanai sanda tahu makada de mematto pagaga ulolongang dewa kada de gaga hadesana de pagaga hadesa ulolongang salama usappa si bawon rima kutana guruta de panangkana kada nabita akarowangi to matemo tidak ada perintah untuk berkurban kepada orang yang meninggal sehingga angka tu pandapa makada de na wadi akarobat to matewe nasaba de nang kana surongi nabita ini jadi masalah tapi ulama sunni yang melaksanakan kurban kepada orang yang meninggal konri mala dasar maka datosi denang kana tengi nabita ya karobat matewe angka gahak desa na nabita maka dena wat dia karobat matewe digaga na lolongang maka dede to gaga perintana ya kode nang kana surang aja mau pigawi maka dato si harus kelompok lagi nanti itu nang kana tengi mapangewani tu ko ci di masurang ci di sapai na surang ci na sapai mate na tengi kemudian angka tau pandri tawita nolai tangana nola to si tangana na sabadena gaga hadde secara mutlak paui maka akarobang itu matemu tapi yero nabita ko makarobai maka de nabita iya bembe elaugere untuk aleku sininna keluargaku dan nia sininna ummaku de na mampu makaroba
angkana patami maka da sininna ummana nabi tade na mampu termasuk yang meninggal juga nabi sudah kurbankan. Ya na tu ampai ang kataw maka da ya kong kataw maka robaci di bembe nagere wa di 10 tahu tama. Ya na tu na masuk. Apa ya tu hadis na baca. Maka da ya bembe ugere untuk aleku ci di tahu. Sininna keluarga aku ya lebih memang di 10. Keluarga na nabi ta. Nan niya sininna umakku de na mampu maka robai masak buni. Tapi maka de nabi ta ko hadisan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iya ko bembe ci di tahu. Iya ko saping unta pito tahu. Ko ni carana. Nabi ta magere maka da iya untuk iya si ba keluargaku. Dan na ci di tahu. Napa maka da iya ko bembe ci di mi tahu. Na bembe nagere nabi ta ya. Maka da tahu pandrita ta pa hadisa muhandisin maka da iya kong ka hadisa na nabi ta dena pada na surongi si bawa na pogau acuri na surongi aja mau acuri na pogau tapahani masuk ko. Maka dia kong kahat desa bertentangan lengi na pogau na bitta lihat tu na surongang iya ro na surongang mu pigau apa iya tu untuk umana iya tu na pogau kadang untuk alenami tiga na yasang. Maka dia na bitta komeko matinro jenne ko pada ko komelo masampaja pasuku ijenne mu pada ko komelo ko masampaja komeko lo matinro tapi ya na bitta kome matinro dia na jenne lengi na surongang lihat tu na pogau. Itanya ku Imam Ali maka da magi dia tak jene ya Rasulullah maka nabi ta ya ku ya lo liu ubaci an nasura ya nalati ron nang sura moto na dia na tindro kacoco ni kade meto na tindro nabi ta matan nami maka pajang untuk mengistirahatkan yana tu ampai maka dia ko nabi ta liu dia na patu masikiri yo pokok dia tami mak jene talo matindro dia na meriga kata pigau ya liu kita baca surah Yasin, suratul Kafi, Adukan, Ar-Rahman, Al-Mulk, Tabaraka dengan idza waqatil waqiah. Iyan nang surah tabaca na pakimoto masampajampan ya ruwajan na dapi subuh. Tulek jamai. Ini yang berat. Kemudian iya non nak karobai bena sama denang ka maka dai iya kota ko angka gaga na pigau nabita pa itu karobai risesen nabita waji untuk umat na sunnah waji risesen nabita jadi iya tu sitongan na magi nang ka maka da dasar na yeko angka gaga na suron nabita na palengi na pogau ya curi na surong pa itu na surong untuk umat na nanya tu jadi iya di kota makarobai ya na bembe ci di mihatau dan awak di 10 tahu tama kemudian iya na unta atau saping pitu itu utama kemudian buat dia karobat atau matewe untuk orang meninggal engkau tahu male jalan tangana maka dadega na surongin nabita detonang kana larangi nale jalan tangana mengkiaskan sapa ko hadesa angkai berkaitan itu kias namanya mempersamakan kedudukan hukum ternyata na sapa itu pandritata maka mengirimkan pahala kepada orang yang meninggal itu sampai termasuk sumbangan. Idi mas sumbangangi ini akan pahala lo kota matewe letu ya kong kade maka dade na letu tasuro ni mate na ya mas sumbangangi ketika kiriman pahala itu sampai maka ulama mengatakan ya komelo ko makarobangi tau matemu pakai sistem itu akarobangi dengan memasukkan asat tatapatama aja nasan tau matewe asat tatapatama tania kangi pahalana lo ko tau matewe iya ko asan na tau matewe tapatama na takode na latu apalan na ko tau matewe de ganon rirewa pada komeki makiring loju pandang iya tu alama ele yoki melo enon rilo yoki maka da kapada adinda di jalan menuruki atau jalan mana kemudian dari angka tunon ripole kenri makiri ya kokui Mario dari Mario puncak okokonoki alamana iya kota kodenu le sapiro teruntu ya alamana kujupana na parewa ya loko alama pole non riba kiring iya kota ko iya sumbangange pahala ro de nalatu karobai pahala na karobai de nalatu kota matewe rewa ila kota makarobai niga asat tatamo koro ni maka de kodena latu apalana ko tau mate rewa ilokoro tau makarobairo karena kita yang memasukkan nama meniatkan pahalanya kepada orang meninggal
tapi ya kota kola tu ya palana dena lolongan ngapala karoba atau makarobay tapi mendapatkan pahala birrul walidain mapede cilak kota matonna, dan itu pun bisa menyebabkan kita masuk surga. Maka nama kosan atau mati patama dena marigagang kamato palabay tapi dito sinawa diandre karobana ya bere manami iya kosat tatama na palaba atau panritata kita ambil sepertiga, cuma meniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal, tapi ya kosan atau mate tapatama dia nama dialah mesti bagaimana apa dia kata wata tuh. Yang kedua karoba tinja dito nama diandre mesti bagaimana di semua sange karoba tinja podangi lakai tamaka deh pak ya tau ngedi makaroba atau pe mengiak si matu kade guru tatinja ya tuh. Yang kedua tinja ya kodu pemisa 10 tong nenre bisa 10 tong matu aseku emeka makaroba ya nenre 10 tong akaroba de nawat di tanri itu karoba itu ko karoba tinja mesti ya bagaimana iya miko sera mito ngasera pikulo asera pulo nasera kilo kurasi kilo ide tak karoba tuh ya na tuh ampai makadana bita ada larangan untuk mega tinja tahu magi na lihat tete mega tinja nasabak makai nabita onron atau seke makasih biang ya tumpai mega to ya pak mega tinja tite gare ya ko serami to ngaserapi kura serapulo na serakilo kurasi kilo nasa pulo to upau na kurasi kilo ya dewa karoba iya panamelo makasibek ko nadapi ya rodale na natarge manuru ang kaci di tau pandrita supi patasaupo ya sang Ibnu Attillah al-Iskandari maka day talun rupa tau sukuru 2 tau sukuru icalla si di salama ya tau sukuru itu belum tentu salama menurut Ibnu Attillah al-Iskandari talun rupa nomor si di tau nasukuru ke waramparana tau cilake itu lecalla ya tuh kaya sang malio to baru no 5 na keluargana o kobolana manre malay letto syukurang ero tapi dia na sukuru mapangiletto ro kobolana no 5 na keluargana magiremano sisan na napake otona lalu kyolo na masigi mariowe battawe na tutu mi kacana na pataru otona de na lepa masampaja tayo chala yeto otona mi na sukuru ki de na sukuru lo ripuan ini pangoto baru ya 3 kia. Yang kedua ya rona makada waramparana mina sukuru ki yang kedua sukuru ina sama waramparang lihat tuh ya iya pernah sukuru kong kadalena iya kode kadalena mana nau nah satu sukuru saja engka motor tapi lebih sukuru ka aku mangoto ai tahu dia na sukuru ya tuh angka padale ya lengin apa sukuru dan orang yang syukur yang diselamatkan adalah tahu dia na reking dale na pakai sukuru pun dega gatannya urutak dale na pakai sukuru betungan masum pametilo ripon angkana ya lengi dia gaga ya lengi dia nanti masalah yang jelasnya dia menyembah kepada Allah ya tuh tahu dia gaga engkau tahu na pada betul masampa aja si bawa dia betungan bah kata tambah mi ya pokok pede kurangnya na tuh na termasuk tahu icalla kemudian wait 2 menit ya rona kemudian yang kedua Pak Gere harangi malah upah Pak Gere dalam pemotongan kurban itu diharamkan bahkan kalau dia makan daging dari pemotongan itu nagajinna itu sama dengan makan bangkai menurut Imam Al-Asqalani pada komandri bangkai itu Pak Gere itu komalai upah kok tuh bisa mesangi upah gaji angkat tuh tahu maka eta lengi sarogirena nataro ni marito nagiri allo na sapinge Pak malampe allo nanala de to na ko ata ko menyukumi ro kampung na tema ko itu haram hukumnya dia mengambil untuk upah tapi sedekah boleh wadi mala pas sedekah dia na wadi mala gaji kaya kananya sa gaji ya ko bukai kita naguruta tak bagi 2 menuri mantasapi ya kumutantukan ijumalana sebelum mualeng gaji itu barana si di juta 250 alina sapinge kumpuli si di juta 350 sak buntu Pak Gere itu adalah upah menurut Syafi'i dan itu haram hukumnya
Ya mi ko makadaki si di juta 250 lina sapinge idi manita tambai wisya mentalem pasidak kay mange angka 20 sabung ke 50 sabung ke 100 sabung dia nanti masalah. Itu bukan upah, tapi itulah sedekah. Sedangkan menurut Imam Malik, ia kena tentukan itau melo emak bere tanya upah, tetap sedekah. Namun makada aku 200 sabun tu pak gere detor tanya tu upah, tetap pas sedekah. Jadi kau tentukan, ia mina yasa ngupah, kau makadai pak gere, ia pau gere rako sapimu, kau muajai 200 sabu, itu baru upah. Tiga nama itulah. Kok kiromonor perbedaan apa? Magi maliki nak kada ia mina yasa ngupah na reko pak gere tentukan. Tau melo emak pigau tentukan. Yo pokoi di melo emak bere tentukan tanya upah. Aja tak kada denawa di man daging pak gere wading. Nah maka je gampang baca nama gere mantan di gere. Bismillahi billahi Allahu akbar. Tapala nih. Nanya tu baca anak tu mak gere. Bismillahi billahi Allahu akbar. Maka apa tu yang tahu manuci di mana gere maka dan ni napa syakatan ni calaga motorok dan agande lutu-lutu sapai mange. Gela pada ganda itu na manuci di. Aja na tabaw ilok ini na gere. Okay, betul kan namitaw mana nasalamuki. Bismillahi billahi Allahu akbar. Ya ruwita guruta senur maka dai iya ko angkat tu biasa dan atau tanya syariah iya tanya syariah maka dai guruta aja menggere kedua ya sange gere kedua pak ya bisa nasange guruta gere kedua ya ko musorong ino piso munakandre ya toro mala patutu iya ko musorong ino piso inakandre ya tor pacapuran na kapa musorono inakandre no ko alon na oli na nagessa ni oli na manu piso ko musorono i mugat tamenre pacapuran na yan nasa gere kedua tanay nala pak buka nala patutu. Ya itu nasa kada gere kedua ka tu tahu makada dito ka mo gere kedua tahu ciami bali mak gere ya tu si bako makutane makada mumpaloke ge nyawana tapodangi makada bawa lokon ron na pole kamu gampang mo to tapala ni ka pa bacana seko ni ro palik na sabak nadapi ni watuna akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.